आज आम पढ़ा अध्याय 14 अध्याय कथा आम 14 अध्याय आज पढ़ा अग्नियज्ञ देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ इत्यादि वर्णना भगवान शिव द्वारा सप्तवार निर्धारण और सही दिन मानक देव आराधना करने विभिन्न प्रकार फल ऋषिगण कहले प्रभु अग्नियज्ञ देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति विषय आम आगे क्रमान्वय वर्णना करते। सूत कहले महर्षिगण गृहस्थ व्यक्ति अग्नि रे सायंकाल और प्रातः काल जो चाउल इत्यादि द्रव्य आहुति दियंती ताकू अग्नियज्ञ कहते। जो ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचर्य आश्रम रे अछंती सेमानक पई समिध आधान ही अग्नियज्ञ। समिध अर्थ काठ। तेणु से कहउचंती जो ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचर्य आश्रम रे अछंती सेमानक पई समिध आधान ही अग्नियज्ञ। सेमानक समिध रे आहुति देवा होची अग्नियज्ञ। सेमाने समिध अग्नि रे ही समिध ही अग्नि रे होम करबा उचित। ब्राह्मण गण ब्रह्मचर्य आश्रम रे रहुतुवा द्विज पक्षे विवाह न हेबा पर्यंत एवं औपसारणाग्नि प्रतिष्ठा न करिथिबा पर्यंत अग्नि रे समिध आहुति देवा और व्रत इत्यादि पालन करबा तथा विशेष यजन किंबा अग्नियज्ञ जहाँ कहती विशेष यज्ञ आदि करबा कर्तव्य। तेणु ये कहुच्छी हे ब्राह्मण गण ब्रह्मचर्य आश्रम रे रहुतुवा द्विज जी ब्रह्मचर्य आश्रम रे जे द्विज रुहंती जी विवाह करि नथिबे आउ औपसाग्नि प्रतिष्ठा न करिथिबा पर्यंत अग्नि रे समिध आहुति देबा और व्रत इत्यादि पालन करबा विधि। जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम व्यक्ति बाह्य अग्नि को विसर्जित करी निज आत्मा रे ही अग्नि को आरोपित करनेछि ता पई विहित समय रे हितकर परिमित और पवित्र अन्न भोजन करबा ही हवन बा अग्नियज्ञ। तेणु अग्नियज्ञ काहाकू कहउछि जो वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम व्यक्ति बाह्य अग्नि को विसर्जित करी निज आत्मा रे ही अग्नि को आरोपित करिछि। बाह्य अग्नि को विसर्जित कर देछि और निज आत्मा रे ही अग्नि को संयोग करिछि ता पई विहित समय रे हितकर परिमित और पवित्र अन्न भोजन करबा ही हवन बा अग्नियज्ञ। ब्राह्मण गण सायंकाल रे अग्नि को पई दिया जाइथिबा आहुति संपत्ति प्रदान करिथाय। एठी कहउछि संपत्ति केमिति प्रदान हेइथाय सायंकाल रे जदि अग्नि को पई आपण आहुति दोउछंती ताले सेठी संपत्ति प्रदान हेइथाय एवं प्रातः काल रे सूर्य को दिया जाइथिबा आहुति आयु वृद्धि करथाय। सूर्य को जदि आपण आहुति दोउछंती ताले आपनकर आयु वृद्धि होय। ए कथा भलो भाबरे बुझि जिबा उचित। दिन रे अग्निदेव सूर्य ठारे प्रविष्ट होइतांती तेणु प्रातः काल सूर्य को दिया जाइथिबा आहुति रे अग्नियज्ञ अंतर्गत। यह गला अग्नियज्ञ प्रसंग। एटा होची अग्नियज्ञ कथा। इंद्रादि देवता उद्देश्य रे अग्नि रे जो आहुति दिया जाए ताको देवयज्ञ कहा जाए। तेणु अग्नियज्ञ और देवयज्ञ बहुत प्रकार विषय आमे जानिबा। तेणु ये गला अग्नियज्ञ कथा। जदि प्रातः काल रे सूर्य को आपण आहुति दोउछन्ते ताले आपनकर आयु वृद्धि होबो। सेठी अग्निदेव सूर्य ठारे प्रविष्ट होइथांती तेणु सेठी सूर्य को आपण जदि आहुति देले सेटाको अग्नियज्ञ बोली कहा जाए। तापरे आमे जानिबा देवयज्ञ काहाको कहा जाए। इंद्रादि देवता उद्देश्य रे अग्नि रे जो आहुति दिया जाए ताको देवयज्ञ कहा जाए। थाली पाक इत्यादि यज्ञ मध्य देवयज्ञ। लौकिक अग्नि रे प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण इत्यादि संस्कार संबंधी नैवेद्यिक हवन कर्म हुए से गुड़ी मध्य देवयज्ञ अंतर्गत बोली बुझिबा उचित। एबे ब्रह्मयज्ञ वर्णना सुन। द्विज माने देवतांक तृप्ति निमंते निरंतर ब्रह्मयज्ञ करबा उचित। देवतांक तृप्ति पाई ब्राह्मण माने बा द्विज माने कि निरंतर ब्रह्मयज्ञ करबा उचित। नियमित वेदमान अध्ययन करबा बा स्वाध्याय करबा को ही ब्रह्मयज्ञ कहा जाए। सकाळे नित्यकर्म परे सायंकाल पर्यंत ब्रह्मयज्ञ करा जाय पारे। एहा परे रात्रि रे एहा करिवार विधान नाही। आपण नित्यकर्म परे सायंकाल पर्यंत ब्रह्मयज्ञ करि परिबे। सकाळे जेतेबेले नित्यकर्म सारछंती तापरे सेठरो सायंकाल पर्यंत आपण ब्रह्मयज्ञ करि परिबे। आ एहा परे रात्रि रे एटा करिवार विधेय नाही। अग्नि बिना देवयज्ञ किपरि संपन्न हुए ताहा तुमे माने श्रद्धापूर्वक सुन। सृष्टि
ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଦୟାଳୁ ସର୍ବସମର୍ଥ ମହାଦେବ ସମଗ୍ର ଭୁବନର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ 12 ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସଂସାରର ରୋଗ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସବୁରି ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଔଷଧର ଔଷଧ। ଏଠି କଣ କୁହାହଉଛି? ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ସଂସାରର ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭୁବନର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ସବୁ 12 ମାନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଦ୍ୟ ସେ ହିଁ ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ। ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଔଷଧର ଔଷଧ। ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ବାର କଳ୍ପନା କଲେ ଯାହାକି ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିର ବାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହାକି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜନ୍ମ କାଳରେ ଦୁର୍ଗତିଗ୍ରସ୍ତ ବାଳକର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ କୁମାରଙ୍କ ବାର କଳ୍ପନା କଲେ। ତାପରେ ସର୍ବସମର୍ଥ ମହାଦେବ ଆଳସ୍ୟ ଓ ପାପର ନିବୃତ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ ଭୁବନର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକରକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ପୃଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ୍କାରକ ବାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆୟୁଷ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରେ। ଏହାପରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପର ରଚନା ହୋଇଯିବାରୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଯମଙ୍କର ବାରମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଦୁଇ ବାର ଯଥାକ୍ରମେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ନିବାରଣ କରେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି 7 ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭୂତ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସୂଚକ ଉପରୋକ୍ତ 7ଟି ବାରର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଶିବଙ୍କ ବାର ବା ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସୋମ ଆଉ କୁମାରଙ୍କ ଦିନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ବା ଗୁରୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଯମଙ୍କ ବାରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନୈଶ୍ଚର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ ବାରରେ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜାରେ ନିଜ ବିଧାନ ଅନୁରୂପ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି 7 ବାରକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛେ କୋଉ ବାରରେ କୋଉ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସେ ବାର ଗୁଡାକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାରରେ ଆମର କଣ ରହିଲା? ଶିବଙ୍କ ବାର ଯିଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବାର ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦିନ ରବିବାର। ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସୋମ। ତାଙ୍କର ବାର ସୋମବାର। କୁମାରଙ୍କ ଦିନର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳବାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାରର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବାରର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାର ହଉଛି ବୁଧବାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାରର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ବା ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାର ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାରର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ବା ତାଙ୍କ ବାର ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଯମଙ୍କ ବାରର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶନୈଶ୍ଚର ବା ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ ବାରରେ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜାରେ ନିଜ ବିଧାନ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଭୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଶନିଶ୍ଚର ମୃତ୍ୟୁ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ 7 ବାରରେ ଯେଉଁ ଫଳମାନ ମିଳେ ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେହି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦାତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ପୂଜାର 5 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ତପସ୍ୟା କରିବା। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା କୌଣସି ବେଦୀରେ ପ୍ରତିମାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭାବନା କରି 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା ବା ଆରାଧନା କରିବା। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ এই 5 ପ୍ରକାର ପୂଜା କରାଯାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ହଉଛି ଜପ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହୋମ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ତପସ୍ୟା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା କୌଣସି ବେଦୀରେ ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜା କରିବା। ଅଗ୍ନିରେ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭାବନା କରି
षोडशोपचार पूजा आराधना करवा अछि। ये होछि 5 प्रकार पूजा महादेव को प्रसन्नता पूर्वक आपण करबा को पड़िबो। एथि मध्यरु पूजार उत्तरोत्तर आधार ही श्रेष्ठतर। पूर्ववर्तीर अभाव रे परवर्ती आधार को अवलंबन करबा उचित। नेत्र रोग, मस्तक रोग, कुष्ठ रोगर शांति पाई भगवान सूर्य को पूजा करी ब्राह्मण को भोजन कराइबा उचित। तापरे गोटिए दिन, गोटिए मास, गोटिए वर्ष अथवा निरवच्छिन्न 3 वर्ष पर्यंत एही उपाय करबा उचित। एहा द्वारा यदि प्रबल प्रारब्ध निर्माण होइଥାଏ तबे रोग और जरा इत्यादि नष्ट होय। इष्ट देवंकर नाम मंत्र जप इत्यादि साधना बार इत्यादि अनुसार फल देइଥାଏ। रविवार दिन सूर्य देवंक पई एवं अन्य देवतांक पई एवं ब्राह्मणक पई विशिष्ट वस्तु अर्पित करिवे। एही साधन विशिष्ट फल देइଥାଏ एवं एहा द्वारा विशेष रूप रे पाप शांति होय। सोमवार दिन विद्वान पुरुष संपत्ति पई लक्ष्मी आदि को पूजा करि परिवे तथा ब्राह्मण को सपत्नी को घृत पक्व अन्न भोजन कराई परिवे। ये होची जो माने लक्ष्मी प्राप्ति करिया पई चाहुचंती से सोमवार दिन लक्ष्मी को पूजा करि परिवे। मंगलवार दिन रोग शांति निमंते काली प्रवृत्ति को पूजा करि परिवे एवं बीरी, मुग, हरड़ डाली ए सब ब्राह्मण को अन्न भोजन कराइबे। बुधवार दिन विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न रे भगवान विष्णु को पूजा करिवे। एपरि कले सर्वदा पुत्र, मित्र आउ कलत्रंकर पुष्टि साधन हेताय। दीर्घायु हेबाकु चाहुथुवा व्यक्ति गुरुवार दिन देवतांको पुष्टि निमंते वस्त्र, उपवीत एवं घृत मिश्रित क्षीरी रे यजन पूजन करिवे। एठी उपवीत अर्थ पैठा, घृत मिश्रित घी मिश्रित क्षीरी रे यजन पूजन करिबा यज्ञ पूजा करिवे। भोग प्राप्ति निमंते शुक्रवार दिन एकाग्र चित्तरे देवतांको पूजा करिवे। ब्राह्मण को षड्सर युक्त भोजन रे तृप्ति कराइबे। षड रस युक्त 6 प्रकार रस युक्त रे भोजन रे तृप्ति करिले ब्राह्मण को आपण भोग पाई परिबे। एही परि स्त्री मानकर प्रसन्नता पाई सुंदर वस्त्र आदि दान करिवे। शनैश्चर अपमृत्यु निवारण करथांती से दिन बुद्धिमान व्यक्ति रुद्र प्रवृत्ति को पूजा करबा उचित। तिल होम रे और दान रे देवता को संतुष्ट करी ब्राह्मण को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराइबे। जे एही रूपे देवता को भोजन करिवे बा देवता को पूजा करिवे से आरोग्य आदि फलर भागी हेबे। केते बढ़िया बढ़िया कथा एठी दिया जाउची। शिव पुराण आपण पढंतु सुनंतु बहुत छोट छोट जिंस बहुत जिंस हमको जणा पड़े एथिरे। देवतांको नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण इत्यादि कले एवं रवि इत्यादि बार रे विशेष तिथि नक्षत्र पड़िथिबा बेले विभिन्न देवतांको पूजा कले सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव ही सेही देवतांको रूप रे पूजित होई समस्त आरोग्य आदि फल प्रदान करिथांती। तेनो एई सब दान मानकरे नित्य पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण, ब्राह्मण भोजन ए सब कले विशेष तिथि नक्षत्र पड़िथिबा बेले यदि आपण देवतांको पूजा करंती ताले से देवता आपण उपरे शांति रहंती आउ समस्त प्रकार आरोग्य आदि फल आपण को प्रदान करिथांती। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोकरीति अनुसार जे गुडिकर सेगुडिकर तारतम्य को दृष्टि रे रखी आराधना करुथुवा लोकन को महादेव आरोग्य आदि फल दियंती। तेणु एठी कुआउची देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोकरीति अनुसार ए सबुठी एका प्रकार नुह। देश, काल, स्थान, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा, लोकरीति ए सब देखिकी आपनको यदि आपण पूजा करूछंती आपनको महादेव आरोग्य करिवे। शुभ बा मांगलिक काम रे आरंभ रे, अशुभ बा अंत्येष्टि इत्यादि कर्म रे किंवा जन्म नक्षत्र इत्यादि रे गृहस्थ व्यक्ति निज घरे आरोग्य आदि समृद्धि पाई सूर्य आदि ग्रह को पूजा करबा आवश्यक। आपण शुभ काम रे भी पूजा करि परिबे आ अंत्येष्टि क्रिया जो अशुभ काम भी होची सेठी मध्ये आपण गृहस्थ माने जे अछंती से ठीक जन्म नक्षत्र इत्यादि रे आपण आरोग्य आदि शुभ समृद्धि पाई सूर्य को पूजा करि परिबे। एथिरु सिद्ध हुए जे देवतांको यजन समस्त अभिष्ट प्रदाता अटंती। तेणु एथिरु हम प्रमाण तो कौन होची एथिरु हम कौन शिखुचे भगवान को पाखरे देवता माने समस्त अभिष्ट प्रदान करथांती। ब्राह्मणकर देवयजन कर्म वैदिक मंत्र सहित हेबा विधेय।
ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷଣ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇନି, ଏଠି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଦେବ ଯଜନ କର୍ମ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଧି, ଏମାନଙ୍କର ଦେବଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ଶୂଦ୍ରାଦିଙ୍କର ଦେବଯଜ୍ଞ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରେ ହେବା ଉଚିତ। ଶୂଦ୍ର ଯଦି ଲୋକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବଯଜ୍ଞ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହେବ, ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ଚାହୁଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସପ୍ତାହର 7ଟି ଦିନ ଯାକ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସଦା ଦେବ ପୂଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରତାଦି କଷ୍ଟ ସହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧନୀ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଏପରି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପୁଣ୍ୟ ଲୋକରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ କରି ପୁନଃ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଧନବାନ ଲୋକ ସଦା ଭୋଗ ଲାଭ ପାଇଁ ମାର୍ଗରେ ବୃକ୍ଷାଦି ରୋପଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, କୂଅ ପୋଖରୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟାନୁସାରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ପରିପାକରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦ୍ୱିଜଗଣ ଯେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣେ ପଢେ ଅଥବା ଶୁଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ସେ ଦେବଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଶୁଣିବେ ଏଠି ଦେବଯଜ୍ଞର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ନିଜ ବାପା ମା ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏସବୁ ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଚେତନ କରାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖା ହବା।